आकाशवाणी कटक प्रचार करुछु अतिबड़ी जगन्नाथ दास विरचित श्रीमद् भागवतर 64तम भाग। प्रयोजना सुहास मोहंती। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अस्थि भितरे मज्जा, ता उपरे मेद, ता उपरे मांस, भितरे रुधिर, घोड़ाइबाकू चर्म एवं रोम, मज्जा मध्यरे व्योम। एई सप्तधातु प्राणी जीवनर मूल हेतु। 72,000 नाड़ी हृद पद्मकू बेढ़ी, ता मध्यरे रहे प्राण। अवनी, उदक, अनल, पवन और आकाश, एई पंचभूतरे गढ़ा शरीर हेउछि विष्णुंकर भजन मंदिर। एई पंचभूत छड़ा मन, महत आउ अहंकार मिसी अष्टगुणरे आवृत ब्रह्मांड। त्रिगुणात्मक इंद्रिय माने भूत आदि प्रभाव गुणयुक्त, पुणी कल्पित अहंकार रे आत्मा और मन समस्त विकारपूर्ण। एहीपरि आत्ममायारे से खेलती। आत्मा को भिन्न भिन्न करी से प्रजापति बा ब्रह्मरूप धारण करते। जे जातो धाना सरीसृप ग्रह मृगादि खगरूप वृक्ष पर्वत पशुगण ए रूपे काले सर्जन। द्विविध चतुर्विध गणे जले वा स्थले वा गगने मिश्र कुशल कुशल तीनि प्रकारे कर्म फल। एते प्रकारे कर्म गति आत्मार बले से सर्जन्ति। गुण प्रभेदे तीनि लोक देव असुर नरलोक। सत्व गुणरु देव होई मनुष्य राजा गुण बही। तम गुणरु अधोगति पापिष्ठे जहि विश्रामन्ति। से तीनि लोके तीनि गति भावे सृजिला प्रजापति। से गुण चित्र प्राय होई स्वभावे भिन्न भिन्न देहि। एक आरके न गणिले निश्चले रही न पारिले। ता देखी प्रभु नरहरि तक्षणी धर्म रूप धरी। विश्वकू पालिबार अर्थे देव मनुष्य पशु जेते ए तीनि रूपे भगवान रक्षा पोषणे करी स्थान। सुख संपद भोग देई जे विधि
ସଂସାରେ ବଢ଼ାଇ ସୃଷ୍ଟିର ଭୋଗ ଅନ୍ତେ ହରି କାଳାଗ୍ନି ରୁଦ୍ର ରୂପ ଧରି ଆତ୍ମାର କ୍ରୀଡ଼ା ନାଶ କରେ ବାଳକ ଯେ ସନେ ବେଭାରେ ସର୍ବହରଇ ଅବସାନେ ଜିମୁତ ଯେ ସନ ପବନେ কে ভাবে হরি গুণ যেতে দেবে চিন্তিবে কাহি চিত্তে কেবল ভাবে তাঙ্কু জানি শ্রুতি বচনে তা প্রমাণী সৃষ্টির জন্ম আদি কালে যে কর্ম সাধে যোগ বলে স্বভাবে কর্ম যার নাহি মায়ারে বিশ্ব প্রকাশই কে ব্রহ্ম কল্পিত সংসার বিকল্প নামটিয়ে হার হে ব্রহ্ম কল্পিত সংসার বিকল্প নামটিয়ে হার এ নিত্য সাধারণ বিধি যে পূর্ব কল্পরু প্রসিদ্ধি প্রাকৃত বৈকৃত সংসার মহত স্থানর সঞ্চার সংক্ষেপে কহিলই তোতে তু যাহা পচারিলু মতে যে কল্প লক্ষণ যে নাম যেবা কাଳର ପରିମାଣ ଭାବେ କହିବି କଳ୍ପ ଗୁଣ ରାଜନ ସାବଧାନେ ଶୁଣ সৌনক আদি মুনিগণ সুতঙ্কু পচারন্তি পুণ ଶୁଣୁଥିଲେ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବିରଚିତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର 64ତମ ଭାଗ। କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିଲେ ଶିବାରାଣୀ ମହାପାତ୍ର, ମଧୁଲିତା ମହାନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପାଲିତ ଏବଂ ସୁବାସ ଦାସ। ବେତାର ସମ୍ପାଦନା ଡକ୍ଟର ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳନା ତାରାକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ବର୍ଣ୍ଣନା ବସନ୍ତ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜନା ସୁହାସ ମହାନ୍ତି।